BC election declaration ni swkangno dol bodol yakare orai porai ongoi tongmani mangpli haini hai kusai phaika 48 korom sorani bisingo thangnai salni saltam swkangche Porethos Deborma Tipramotha yakare BJP banar rommani nukjakha haini hai tini haikena mangpli kusai phaika Tipramotha yakare I50 ni banar rommani Tipramotha YTF ni ex district secretary Dipok Deborma tei bini loge songrok kobangma thangoino tini I50 ni bana rombani nukjagoi phaikya 39 family ni 56 voter borno khabe khoboi lamsogoi harka minister Chuklacharan Nuatia tei 48 koromsora I50 divisional committee ni president Pronoy Deborma tei juda juda adongrok dol bodol yakare phainarokno khabe khoboi lamsoka panda khaijaka Agartala ni press club Ani logi fainai norok tolo hak samate hamjamo yakrai kaji fainai sana ya chung faimani main region kha tamkai chung agino o jaga tongmani ang agini simino jaga samkai tongmani ga hoito chung kini kasara kicha onor ko muine chung chalai thangka abon bagai chung haina hai tapai sini kecam nokono chung tamkai sombai baisai bo chung santi hrinai sini kecam nokono chung kibil peka abon badan tai kono sanala thanglia amsunani saklaimo hambai jotono media sundo norok tini chini joining program bo pai chini program no coverage klaimani bagi pipeline hambai already nor program ni bising ti saimangkha chini oro central netritto khoroksa khubui kacham borok ja sarenchi debormani je DUKS abrun simi samtang phainai bo ex general secretary Sar Sukur Ranjan Deborma তিনি IPFTও জয়েন খাইছে পাশাপাশি তিনি যুব নেতৃত্ব শিকলা বিশেষ করে তিপ্রামথানি YTF ni ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি করমছড়া ni দীপক দেববর্মা বেনি লগে যত প্রাইমারি কমিটি ni লিডার ব্লক লেভেল ni লিডার যে তংতংনাই রক অবহাই খাইয়ে 156 ভোটার 39 ফ্যামিলি ni voter bo join khlaika ege ang obono koinai chung tabuk jorate CPM Congress Tipramotha chungke bono phaidi ba phaina musung kai to phaito chung phaidi bo hiya chini jottone ek number request jara IPFT agi khlaika bo simino pula IPFT ni nogo phaiki bil paikade ang tai waisa ko nai যারা আগে IPFT খাই থাকনাই নরক ও তাবুক জরা ফাই সব পাইকা নগ আসুগুই টংয়াওই বুনি আয়ঙ্গ অরই পরই ইংয়াওই তাই ওইসা জান জানে IPFT নগ কিপলি ফাইজি আবো জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে আং নরক নক কয়ো কারণ আগুনি জরা ফাই সব পাইকা জরানো জরাও ফাই সব পাইয়াওই জরা লাই ফাই কোনো সামুংলা বনে বাকি বারবার নর রিকোয়েস্ট মা খালাयो 2 number ani request tangnai tinini jogdan ni program ni bisingtoi Tiprasarok regional political party khlanya nangnai hoi motha khlaidi hoi IPFT khar no doubt jatiyo dolo ta thangra mothao jodi osontosh jongi tongkangke IPFT o phaide IPFT o osontosh jong tangkangke tekise regional party thangde kintu chini regional je shokti जों रिजनल पार्टी आंचलिक पार्टी खायसा पर्यंत चीनी दाबिनो आदाय खालामनाया आबो जातीय दल बै जों खालामनाया कारण के आरो पक मास एके बनि बागिना आं कइनाय जों कोनो पॉलिटिकल पार्टी न दोष रिकला निने आरो कम्पेयर खालाय फैदे अन्यान्य जे आंचलिक दल नि बिसिंगो ब जागा डिसिप्लिन तो साबो तिप्रालेन दाबि पुइला सेंखा साबो तिप्रालेन नि लामा फुनुका के लामा फुनुंनाय आरो दा नों फायनाय ना नीनो कपि खालायो जे हिंबि थांनाय नों बारो दा थांनाय नोंनो सिद्धांत ना दे जों सागला दिनै अबनो कयनाय যত
मैक्सिमाम नो आईपीएफटी टिप्रालेन साननाय बररक मांगनो बररक दंगो नरक ताई वाइसा किपलि बायदि दं अबनि जरा सब पाखि जरा तालेदि आबनो नरंनि बिसिंथे आनि आबेदन दंनाय सिनि बसकांगो गोबां प्रग्राम दंगो जयनिं प्रग्राम जों आजागावबो अबररक भाई गोरों फायनान बागै जों फरायनाय आसोल जतननो हामबाय देबबर्मा आं टिउकेएसनि प्राक्तन जेनेरेल सेक्रेटारि 2012 থেকে 2018 साल जरा टिउकेएस माने त्रिपुरा उपजाति कर्मचारी समिति त्रिपुरा ट्राइबल एमप्लयिज एसोसिएशन आं তিনি और आगरतला प्रेस क्लाबो जे संचाजक आईपीएफ तिनी कायसा जयनिंग प्रोग्राम ओ प्रोग्रामो जरा उपस्थित दंनाय विशेषकाय चिनी कैबिनेट मिनिस्टार माननीय शुक्लाचरण नुवातिया ताई चिनी जनरल सेक्रेटारि आईपीएफ तिनी जनरल सेक्रेटारि स्वपन देबबर्मा ताई चिनी प्राक्तन एमएलए तथा बर्तमान एमपी नगर बीएससी चेयरमैन ताई अन्यान्य जरा आईपीएफ तिनी नेतृबृंद ताई फाइ मानजाक फाइनाय तिनी जे जयनिंग खायनाय आंगै बाक्सा करमसरा कन्स्टिटुएन्सिनि जे आंगै बाक्सा तिनी जयनिंग खाय फाइनाय जत आईपीएफ तिनी नेतृबृंद जतनो आं पुला हामबाय जानांगौ आबुनि बागै आं विगत दिनावबो सरासरि आईपीएफ तिनी कर्मीङैनो आं सामुखाय फायजाक যদিও आं कर्मचारी संगठन परिचालना खायदों तथापिও चिनी स्वर्गीय एनसी देबबर्मा बबो टिउकेएसनि प्राक्तन प्रेसिडेंट जार फले बानु याकारिया प्रत्येकटा आईपीएफ तिनी एक्जिकिउटिव मीटिंग बा जेकुनो एक आर्जेंट सामुं नांखांगा बानु फोन में कल खायो मोबाइल में कल खाई हाइग्रा दिंके आं मा थांगो एरपरे महाय कैसे प्रोग्राम नां दंखा मा थानाय इनके मा थांगो आं एर आगेबो आईपीएफ तिनिनो सारा त्रिपुरा गुरिबै सामुं खाइया जिनि स्वर्गीय एनसी देबबर्मा लगे लगे दंगै ओंखाय आबुनि परे आं टिउकेएसनि सरासरि फाइपाइखा फाइ आं आपातत रिटायारमेन्ट थांखाबा नगा आसुगि दंखा रेस्ट नाखा रेस्ट नाफोना जोंहाय बरक गांके पु आगिबो किसे मिसे खालाय फाइजाक आईपीएफ नि कर्मी थों जेकुनु नेता थों नेता कर्मी रक बर आं फुंबाय जुगाजुग खायो सा फाइसिदे दों ओ अफसर समय किसा चिन दफानि सामुरो खासिदि ओंखाय आं नुखा आईपीएफ तिनि जे आदर्श आईपीएफ तिनि दल जे एक डिसिप्लिन সেই ডিসিপ্লিন তাবো অটুট দংখো যে কোনো একটা দল যে কোনো একটা পার্টি যদি সঠিকভাবে লামাও হিমনানি কাকে বিনি ডিসিপ্লিন খান মেইন সেই ডিসিপ্লিন নাহারিনো आं आईपीएफ दियो हाय ताबो सरासरि साकबाय थाक आं बेदक फाइया आनि अफसर टाइमो आं जातिनि बागै दफानि बागै बुसु जरति आं समयरि मानाय आबुं सामुतां माननाय अमाहायनो मानसगै आं ताइ मिसा आनि जतटुकु शारीरिक शक्ति दंसा आं दफानि बागै सामुखायनो हानाय तिनि आईपीएफ दियो आं सरासरि जोगदान खायो